Name of the month. January. Januari, February. Februari, March. Maret, April. April, May. Mei, June. Juni, July. Juli, August. Agustus, September. September, October. Oktober, November. November, December. Desember. Year. 1970. 1970, 1976. 1976, 1980. 1980, 1984. 1984, 1990. 1990, 1999. 1999, 2000. 2000, 2006. 2006, 2010. 2010, 2015. 2015. Example. What date is it today? Tanggal berapa hari ini? Today is October 1st. Hari ini tanggal 1 Oktober. When were you born? Kapan kamu lahir? I was born June 22, 1980. Saya lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1980. What month is this? Bulan apa sekarang? This month is May. Bulan ini bulan Mei. What month is next month? Bulan depan bulan apa? Next month is June. Bulan depan bulan Juni. What year is this? Sekarang tahun berapa? This year is 2007. Tahun ini tahun 2007. What year was last year? Tahun lalu tahun berapa? Last year was 2006. Tahun lalu tahun 2006. Pronoun. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Dengan kata lain merupakan pelaku dari tindakan tersebut. I, you, he, she, we, they. Digunakan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contoh. We watch movie together. Sedangkan objek merupakan orang atau benda yang sedang menerima tindakan. Me, you, him, her, us, them. Digunakan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contoh. You must tell me. Possessive pronoun. My, your, his, her, our, their. Adalah posesif adjektif, kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Contoh. That is my mother. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Adalah posesif pronoun, kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata benda. Contoh. This wallet is mine. Question.
What? Digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang. Contoh, What do you want? Where? digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh, Where are you? When? digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, When were you born? Who? digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, Who are you? Whose? digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda. Contoh, Whose is this? Why? digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, Why are you late? Which? digunakan untuk menanyakan pilihan. Contoh, Which one do you like? How many? digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu yang bisa dihitung. Contoh, How many less? How much? digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Contoh, How much is this? How long? digunakan untuk menanyakan durasi atau waktu. Contoh, How long do you stay at TC? How? digunakan untuk menanyakan usia, cara, jarak, jumlah, kuantitas, harga, durasi. Contoh, How are you today? How to? digunakan untuk menanyakan bagaimana cara melakukan sesuatu. Contoh, How to use this iron? How far? digunakan untuk menanyakan jarak. Contoh, How far is your house from here? Adverb of time. Time. waktu, Hour. jam, Minute. menit, Second. detik, Date. tanggal, Day. hari, Today. hari ini, Yesterday. kemarin, The day after tomorrow. besok lusa, The day before yesterday. kemarin lusa, Night. malam, Tonight. malam ini, Last night. tadi malam, Week. minggu, Last week. minggu lalu, Next week. minggu depan, Month. bulan, Last month. bulan depan, Next month. bulan lalu, Year. tahun, Last year. tahun depan, Next year. tahun lalu, This morning. pagi ini, Yesterday night. kemarin malam, Tomorrow afternoon. besok siang, 2 days ago. 2 hari yang lalu, A few days ago. beberapa hari yang lalu, 6 months ago. 6 bulan yang lalu, 3 years ago. 3 tahun yang lalu.